Mayong buntag. Karong Domingo mao ang unang Domingo sa pagpaabot. First Sunday of Advent. Unsa may kahulugan niini? Adunay upat kada mga Domingo nga atong pagasaulugon hangtod magsaulog kita sa Pasko sa Disyembre 25. So karon nga Domingo mao ang First Sunday of Advent o atong pagadakutan ang unang kandila nga mao ang kandila sa paglaom. Nakita naman siguro ninyo na may mga bituon nga nagadayan-dayan sa atong simbahan. Ang atong Christmas tree wala gibutang kay wala na po na space. So wala naman ta dito. Pero sa gilang aniya gyapon ang espiritu sa Christmas. Salamat sa nagbutang niini atong mga bituon. Kamo ba to, Bet? Sila Maricel ug uban pa, no? Salamat kayo sa inyong kakugi sa pagpangalagad. Ug usab alang kanatong tanan nga nagasimba, welcome ang tanan nga nagasimba pinagi sa live streaming. Welcome usab ug ginaut-unta nga nining atong pagsimba karon atong masinati ang presensya sa Dios nga magahatag kanato sa paglaom. O nining higayuna manindog kita atong awiton ang Maayo ang Dios. Manindog ta. Maayong buntag ka natong tanan, welcome o happy Sunday. Ang atong pagtagad karon sa Iglesia, November 30, 2025. Sa December 6 hangtod 8, 2026, adunay ipahigayon ang NDC SIAP nga work camp sa UCCP San Juan, Siquijor. Ug adunay pipila ka mga opisyalis o members sa atong local church, UCCP Sibulan, ang motambong niini. Ang Circuit Jerusalem Christmas Choir Festival ipahigayon karong malabot December 13, 2025 sa Bakong
gymnasium. Human sa atong pagsimba karon, adunay practice ang mga choir. Karong umalabot December 21, 2025, atong sa Ulugon ang ika-115 Church Anniversary and Thanksgiving Sunday. O ang atong flower offering karong Domingoha mao ang Drilon Katan Families alang kang Bibiano Katan birthday at Thanksgiving. O ang atong weekly schedule midweek prayer every Wednesday 5 p.m. diha sa atong church office. O sa San Antonio Bible Study Saturday 2:30 p.m. O ang atong choir practice Saturday 4 p.m. O ang atong adult church school Sunday magasugod kini sa 8:30 a.m. O ang atong facilitator mao si Mrs. Janet Corpis Cabahon sa bulan November 2025. O si Attorney Oscar Timelad sa bulan sa December 2025. O ang inyong elder in charge, yours truly, ning bulana sa November. Kung adunay kamoy mga services, palihog lang o pahibalo through text call sa mga numero nga naa sa atong talamdan o chat lang through messenger sa Facebook, UCCP Sibulan o doon lang sa atong opisina. Karon sa atong mga birthday celebrants, palihog lang, taas inyong kamot o tindog, tawagon inyong pangalan. Salamat. November 30, Andy Bon Turion, Alin Favorada, Arlene Kinding, Jiki Luis Robio, and Jacqueline Acosta. Satu, Nolita Cuid, Lenjon Acebron, o si Bibiano Catan. Sa 3, Terence Blaze Montisilio, Maria Ana Villabeto, o si James Moore Villabeto. Sa 4, Jesus Abol, palihog tindog, happy birthday. Salamat. Sa 5, Seiji Bon Gaudia, o si Emily Paa. Sa 6, Franco Favorada, Michael Villanueva, o si Merly Lee Garcia. Awitan taog happy birthday. Ang atong wedding anniversary ning bulan sa November 30, Kenny Royce, Alfred, and Myla Tibes. Awitan taog sweeter as the years go by. Ang atong worship leaders karong December 8 at December 7, 2025, second Sunday of Advent. Liturgies and scripture reader mao si Mr. Romulo Y. Concepcion. December 14, 2025, third Sunday of Advent. Liturgies and scripture reader Mrs. Maricel S. Catada. Ang atong mga candle lighters for Advent Sundays. December 7, Academia Family. December 14, Di Matulak Family. December 21, Eliuran Family. December 24, Christmas Eve, Dadang Family. Kung aduna kamoy mga prayer request, ay alang sa inyong kaugalingon, pamilya o higala, palihog lang sa pagsulat o gihulong sa offering bago ihatag lang sa atong opisina.
Last November 23, 2025, ang atong church offerings. Dream Church Fund, 14,050 pesos and 50 pesos. General Fund, 26,518 pesos and 25 centavos. Bali, ang total, 40,568 pesos and 25 centavos. O ang atong worship leaders kaning Dominguha mao scripture leader and liturgies and scripture leader mao si Mrs. Marilyn G. Tero. Candilighters Robio family. O ang inyong elder in charge, yours truly. O ang atong administrative pastor mao si Reverend Elmer L. Saad. Daghang salamat. Naday ko iduga nga pahibalo. Timanan ninyo ni sa inyong kalendaryo. December 21, 2025. Aduna kitay usa kadako nga celebration sa atong simbahan. Naibalo ba mo unsa ni nga celebration? Oh, magkasaulo kita sa 115. Ingana nakatigulang. Ingana na kadugay ang atong simbahan, no? 115 nga iyang anibersaryo. Aron nga simpre doon na tayo pagsimba kay mo may naandan, doon na tayo fellowship lunch, doon na pagpaniud to, ug dayon agi og pagpadugang pagayod sa kahulugan sa atong pagsaulog, manghatag mo adapt kitag duha ka simbahan. Adapt a church nga program nato ang gaon nga gi-recommend kini sa Board of Christian Educators ug aprubahan sa Church Council kaning simbahan didto sa asa ba ni? Kaning sa UCCP Pula o sa UCCP Minabungtod sa Canlaon City. Naibulong siguro sa Canlaon, no? Katong dunay baha didto nga dunay daghang nangamatay. Akong tagon karon ang atong chairperson sa Board of Christian Educators si Gina aron sa pagpasabot niining atong ipanghatag. Kay lahi ang atong pagpanghatag karon, maghatag ta by pack, no? Kanibang kay ang lahi man ang mga panginahanglanon, mga panginahanglanon. So alang sa mga membro nga kaning sa may mga babae nga biktima sa baha o katong mga lalaki o sa mga bata. So ako tawagon ang chairperson kay unsay atong isulod niining female pack, unsa po atong isulod niining male pack o usab sa children's dignity pack. Okay, sige, Jen, kani ka dire. Daghang salamat, Pastor. So, as mentioned by Reverend Saa, karong December 21 is the 115th year sa atong simbahan. So, more than 1 century na ta. Diri sa church, that's a Sunday, natay special gathering, natay potluck, we will have lunch together, natay fellowship sa church. And then during the meeting sa atong CEN, sa atong Christian Education and Nurture nga members, atong na-reflect nga mas meaningful sa ato ang celebration sa 115th year kung aduna tay i-adapt nga church para ang atong celebration is also connecting with our brothers and sisters sa usa ka simbahan sa UCCP. So, immediately ang nasabutan gayud ang Canlaon. Kay nakita naman nato sa social media, grabe gyud ang pinsala sa Canlaon. Unya, since medyo layo kay siya, dili kaayo daghan nga naka-reach ani nga duha ka simbahan. Kaning Canlaon UCCP Pula, ngayon si Peyan, layo na gyud kay na ma'am, dool na nas Canlaon jud nga mountain pata ng Minabungtod. So nag-coordinate ni Peyan ni Reverend Jan Alpuerto kay siya man ang ato ang
Deputy Conference Minister kung unsaon nato nga maabot gyud sa pinakalayo nga UCCP ang tabang kay kalagmitan ang tabang diha ra sa sentro gani. So naay mga strategies nga among gidiscuss ni Peyan in consultation with Reverend John Alpuerto nga mahatod jud ang atong tabang. Silang Peyan nakaadto na sila sa kanlaon sa ilahang first tranche nga help through sa mga donations sa Siliman o other organizations. And ang atong nabantayan, ang ilahang na-notice dito nga ang tabang moabot dito kalagmitan mga gamit nga mga sinina. Nakalimtan nga importante kaayo ang mga underwear, nga brand new underwear. Busa, ang Siliman nagput together aning listahan, ang tawag ani Dignity Pack. So naghuna-huna mi nga ato na siyang i-adapt. So pwede ra gyud og di mo hatag sa tibuok pack, pwede rag usaan ni, then kami na mahibalo mo put together. So as mentioned earlier, naatay female pack, naapod siya sa ato ang order of worship. Ang isulod nato sa female pack, underwear for women, which we will label medium ba siya, large XL to XL, sanitary pads, chinelas, deodorant, sabon nga pang ligo, shampoo, gamay nga bisag gamay lang nga toothpaste with toothbrush or og naatay ma-afford sa towel. Naglantaw ko ato sa Shopee aning mga towel. Naay sa Shopee nga 6 towels for 200 kapin, naay 6 towels for 300 kapin kay nag-ano man sila Black Friday sale. So naka-order mi gamay. Pero karong 12-12 na po ni Shopee 50%. Daka na ni sila 12 December 12. So basin makaabot pa man na sa December 22 no. So that's a possibility. Diri po sa atong local nga mga tindahan na po'y mag-sale aning mga towels kay kalagmitan mapasko daghan jud kay na siya. Bonus mga female. Now karon mingon mo ma'am di mi ka afford og towel ko anra mo mahatag ana slippers. Okay ra jud na kaayo. Kung unsa lang gyud ang atong ma-contribute. Ay hatag ni nato dadon nato diri sa atubangan during our anniversary Sunday, which is December 21. So naapag yun tayo panahon nga mo prepare kay mo agian pa ni siya December 15. So bisag unsa lang kumingon mo ma'am nami sobrang toothpaste sa amoa nga ayo po nang kinuhaan ha wala na gamit. Pwede jud na kaayo. So it doesn't have to be the whole pack. Bisag asa raan ni then kami lang ang mo pack. Sa mga laki briefs or boxers na ilang underwear ato rang i-label ug naay chinelas, deodorant the same, bath soap, shampoo, toothpaste, brush and toothpaste ug towel. Ug sa mga bata, underwear para sa atong mga bata i-label nato or para laki ba or bayi, sabon, shampoo, toothbrush and toothpaste, gamay nga towel or naamoy ganahan nga ibutang nga chocolates or biscuits, maayo pod. And very important, maghimo man ta og gamay nga card. So kung ganahan mo musulat didto nga ang Ginoo mag-uban ninyo, dili ra ta kung verses from Sibulan UCCP, isulod nato ning card dito sa ato ang pack. So mo nay ato ang plano alang sa ato ang anniversary Sunday nga December 21. Ato na siyang dalon diri as part of our offering, and then the CEN committee will pack them and put them together, and then with the help of Peyan in coordination with Pastor John Alpuerto, dadon nato siya sa duha ka remote UCCP sa bukid sa duol sa bukid sa Kanlaon, UCCP Pula o UCCP Mina Bungtod. Daghang salamat. Padayon kita sa atong pagsimba, palihog manindog. Kita gipanalanginan sa atong Dios. Siya ang matinud-anon kanato. Ingon nga kita mga mapasalamaton tinugyanan, mapabilin kita matinud-anon ngadto sa Dios. Ang misteryo nga gitaguan sa dugay nga panahon, mao si Kristo nga anaa kanimo, ang paglaom sa kahimayaan. Ingon nga kita mga linuwas na tinugyanan, mapabilin kita matinud-anon ngadto kang Kristo. Ang Dios nagahom kanato pinaagi sa balaang espiritu, mao'y atong maghuhupay og giya, atong tinugdan sa kusog nga dili mo pakyas.
Nga kita magtibyanan nga napuno sa Espiritu, magpabili kitang matinud-anon kang Kristo. Malipayon ako nga ila kong ingon nga mga to kita sa balay sa Ginoo. Kita magmalipayon. Kita magmalipayon nga niini nga komunidad. Uban niini nga banay. Usa kini nga dapit sa malipayong paglaom sa usa ka makihilabihan nga pag-abi-abi. Usa kini kadapit diin nagkuyog kita, naghulat sa katanilahang hanghilab sa pag-abot sa kahalian. Daghang kanasuran ang mag-ambahan sa pag-adto dito ug ang ilang katawhan moingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Jacob. Aron tultulan kita sa iyang mga dalan ug maglakad kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugala ang balaod ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Atong dagkutan kining kandila isip usa ka ilhanan sa atong paglaom. Atong malipayong paglaom aron kita mipahiuli. Atong pagtuo mapahiuli. Atong pagsalig mapahiuli. Atong kalipay mapahiuli. Samtang kita magatan-aw ug maghulat uban sa tanang katawhan alang sa katumanan sa saad. Manindog kita ug atong awiton ang awit sa pagdayeg o Kristo nga manluluwas.
ginampo. Maluluyon nga Diyos, nagiusa karon ang imong mga anak, aron ikaw among pagasimbahon. Niining unang Domingo sa pagpaabot, mahinamon kaming tanan sa nagapaabot sa pagsaulog sa Pasko. Sa ulugon namo o Diyos ang imong pag-ani dinhi sa kalibutan, aron kami mahiling kawas sa among pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon. Tabangi kami nga mosalig kanimo sa tanan namong mga gikinihanglan. Tagbangi kami nga magtawag kanimo alang sa kusog sa among gikinahanglan, aron matuman namo ang imong tawag, ug kami mahimong matinud-anon hangtod sa kahangturan. Nagampo kami sa ngalan ni Jesus na tawo sa Bethlehem. Amen. Takos natong hinumduman, nga wala kita buhata sa Dios aron pagsupak sa iyang mga kasuguan, kundili aron sa pagtuman o pagsunod niini. Apan nagdumili kita sa pagbuhat sa iyang mando, ug mao kini ang hinundan nga kita nakasala ug nahilayo sa Dios. Busa atong hinulsulan ang atong mga kasalanan aron mahinlo kita niining panahon sa Pasko. Sa hilom ato kining isugid. Kitang tanan nahimulag sa Dios tungod sa atong pagsupak sa kabubuton sa Dios o sa pagtuman hinuon sa aton tawhanon kailibgon. Apan ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak aron kita mapasig uli ngadto sa Dios o mahimong iyang mga anak. Gipasaylo na kita sa Dios pinagi sa iyang kamatayon ibabaw sa cross. Dawato na to kini uban sa pagsaad nga magkinabuhi na kita ingon nga bag-ong binuhat dinha kang Kristo. Ingon nga mga pinasaylo na nga katawhan sa Dios ato na nadawatan ang iyang kalinaw ug karon ato kining ipakig-ambit ngadto sa uban ang pagsulti ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Atong iduko ang atong ulo sa alang sa pagampo. Nalipay kami o Dios nga nagahulat nga sa makausapa amo na upod nga pagasaulugon ang imong pagpakatao dinhi sa kalibutan.
usa kini ka kasaulugan nga miabot na gayud ang dugay na nga gipaabot nga Mesiyas, nga miabot na ang among manluluwas, aron nga ang imong mga anak mahiling kawas gayud bisan unsa nga paulipon kani ang mga katawan karon o Dios ana gayon nakasinati sa hilabihan nga kalisod. Ang mga katawan nakasinati sa nagkalanlain nga mga katalagman nga miabot. Adunay linog, adunay mga bagyo, mga baha. Ang uban gani Ginoo karon nagasinati sa way klaro nga mga pagkaon, walay klaro nga mga trabaho. Ug bisan tuod nga daghan na mga tao nga magasaulog sa Pasko, aduna gayoy pipila nga imong mga anak nga dili gayud makasulti og Merry Christmas. Labi na kadtong mga nahimong biktima sa linog, katong mga nabiktima sa mga bagyo nga ug mga baha nga miabot. Saan man tuod nila o Dios ang pagsulti og Merry Christmas nga wala na may sila pinuy-anan. Ang uban naguba ang ilang mga balay, ang ilang mga tanom, ang ilang mga kahayupan. Ang uban gani nagsulubon tungod kay aduna may kauban sa pamilya nga mipanaw nangamatay tungod sa mao nga katalagman. Kami Ginoo natandog usab ang among gibati. Naluoy kami. Gusto kayo kami nga motabang. Agig pagpasalamat. Na dinhi sa Sibulan, maayo ra ang among mga kahimtang. Nagpadayon normal ang among pagkinabuhi. Ginatunta o Dios nga nining panahon sa Pasko, nining panahon sa pagpanghatag, among ihatag o Dios ang imong gugma ngadto sa uban, labi na kadto nagakinahanglan sa mga basic nga gikinahanglan sa ilang lawas ug sa ilang pamilya. Sudunga o paminawa Ginoo ang mga pag-ampo karon sa imong mga anak. Nagkinahanglan kami o Dios sa paglaom. Kay kining paglaom mao lamang gayud ang among mahuptan. Kung amo lang kining mahuptan o Dios, makasugakod na kami o makalahutay na ngadto sa unahan. Kay amo man gilauman nga masulbad ra kining tanan, nga maalibyo ra gayud ang among mga kahimtang o Dios sa malabot nga mga adlaw. Ug nining panahon o Dios sa hilabihan nga mga pag-antos, tabangi ang imong mga anak. Nagkinahanglan kami sa imong presensya Ginoo. Nagkinahanglan ang mga katawhan karon nga sa konkreto ilagin ikaw nga masinati. Kay daghan ng nangutana o Dios kung asa nakakaron. Ilabi na nga among nasod wala lang makasinati sa ekonomikanhon nga problema tungod sa mga kalamidad. Ang amo pagayong nasod o Dios nagkantos tungod sa mga korupsyon sa among mga opisyalis o sa mga empleyado sa gobyerno. Daghan ang mga katawhan ng mga Pilipino nga magrally unya o karong adlaw pagpadayag sa ilang mga pagbati.
magpagawa sa ilang kasuko, nanawag nga maangkon ng hustisya, nga masumpo na ang korupsyon, ug mawala na o Dios ang dynasty diin pipila lamang kapamilya ang nagdumala sa among nasod ug maura usab ang nabulahan. Pipila ka mga pamilya o Dios mo'y nagbuot sa among dapit. Baguha o Dios ang among katilingban. Ihatag ang paglaom. Ug ang paglaom amo nang maangkon kung si Jesucristo maaniya sa among kinabuhi. Ang uban usab kanamo Ginoo nagpadayon sa ilang kahimtang adunay pisikal nga mga problema. Dunay mga sakit, emosyonal nga problema, psychological nga problema, ug bisan pa man gani spiritual nga mga problema Ginoo. Ihatag o Dios ang kalinaw nining mo mga anak. Sa tanan nga adunay mga sakit, adunay mga balatian, katuntanan nga niya karon sulod nini nga simbahan. Katuntanan nga naa adunay balatian nga namina o kahan nagtan-aw, nagasimba uban kanamo pinaagi sa live streaming. Hikapa Ginoo, ayuhas sila. Panalangini ang mga tama. Panalangini ang mga procedures. Dialysis, chemotherapy ugupan pa Ginoo. Kay amo kay kining gisangat nga na kanimo o Dios, kay nagkinahanglan kami sa paglaom. Nagkinahanglan kami sa kasulbaran sa among mga problema ug labaw sa tanan mahiling kawas kami gikan sa mga kasakitan. Dungga nga among mga pag-ampo Ginoo. Amo kining ginampo sa ngalan ni Hesus, among Ginoo among manuluwas. Nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo, nga gitudlo kanamo ni Jesucristo nga nagakanayon. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo. Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa malisod nga pagsulay. Luwasahin noon kami sa kadautan. Kay mo ang gingharian ng gahum himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Atong hiusan ang pagbasa sa balaang kasulatan nga makita sa daang kasabutan, Isaias, Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 7. Ang umaabot nga hari. Sa miaging panahon, gipakulawan niya ang Sabulon ug ang Neftali, apan sa umabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang mga dapit nga duol sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisigdakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang lumalupyo sa nasod o Ginoo. Gidugangan mo ang ilang kalipay, nagmaya sila diya sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo inigkating ani, ug sa mga tawo nga inigbahin-bahin nila sa ilang mga inilog.
sama sa naitabo sa Midian, gigupok mo ang yugo nga gisangon kanila, ug ang karga nga ilang gipasan, ug ang bunal nga nasa dagdaog kanila. Sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumok sa dugo. Natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya magmando sa tanan ug ngalan siya maalamong magtatambag Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini. Ligunon niya kini ug palangtaron subay sa hustisya ug sa katarong, sukad haron hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing kamhanan. Mao kini ang mga pulong sa Dios.
Ako, ganahan kay kog Pasko. Ganahan ko nga mabutang sa mga Christmas decoration sa among karaan nga Christmas tree. Pila na kapaskong nga balik-balik. Uban sa pila na ko ka mga bata o kapo. Malipay gid kong mutan-aw sa mga bata nga mo abli sa ilang mga Christmas gift. Ganahan po ko maminaw sa mga bata nga mandaygon kanang magkaroling. Kung makita ang mga pahiyom sa mga bata, ang ilang excitement, ang ilang kalipay panahon sa Pasko. Ganahan po kong mga pagkaon sa Pasko. Labi na kung doon na kay 500 pesos, makasahulog ka na o Noche Buena. Ang botong sa nakatinuod. Pero mangkuno na siya, ingon sa DTI. Ganahan po ko musimba, maghatag sa pulong sa Ginoo, panahon sa Pasko. Christmas is a time when we celebrate the birth of Jesus Christ, the long-awaited Messiah. Dugay na gayud kayo nga gipaabot kini nga Mesiyas. Usa kini sa kapropita nga mas bantugan pa kay ni Moises. Kaliwat usab kini siyang ni David kang sang trono mulungtad hangtod sa kahangturan. 700 years ago. So wala pa matao si Jesus ato ning timanan. 700 ka tuig, ka mga tuig wala pa matao si Jesus. Aduna nay propeta nga nagtagna. Si Isaias. Matod pa niya sa Kapitulo 7, versikulo 14, busa ang Ginoo na mismo ang muhatag og timailhan kaninyo ug mao kini ang timailhan magsabak ang usa ka batan-ong babayi ug manganak siyag lalaki ug nganlan niya kinig Emmanuel. Kabalo mo sa meaning anang Emmanuel. Imano sa kini ka Hebrew word nga nagkahulugan og with us. O kanang El, Hebrew po na nga pinulungan sa God. So, Emmanuel means God is with us. Diba, dako kayong kalipay nato nga ang Dios magauban na kanato. Tingali mangutana mo, ngano man nga gisulat man gisulti man ni Isaias 700 years ago. Unsa man nahitabo sa ilang gingharian ining higayuna. Ato ginunduman nga ang gingharian sa Israel natunga man to siya sa Samaria o Judea. Gisulong sa imperyo sa Assyria kining Judea. Unsa may batiw nato kung adunay foreign country nga musulong kanato sama sa mga kasinitian karon sa Ukraine ug uban pa nga mga nasod. Ang mga katawan mibati sa kangit-ngit, desperado, kahadlok, kabalaka. Og sila naghunahuna nga sila dili madugay, sila gayud madugmok. Nawad-an sila sa paglaom. Kalahi magud kaniadto ng gubat. Gubaon man ang tanan. Ang gingharian ng templo gubaon. Mga tao kuhaon, i-exile. Uy mabilin dito. Nawad-an ang mga tao sa paglaom.
Ug tungod niini si Isayas misulti. Ang Dios misulti sa mga katawhan pinaagi sa ni propeta Isayas. Atong duman nga ang Dios dili makadirekta pagsulti ngadto sa mga tao. Busa si Isayas maoy iyang spokesperson. Oy nagsulti. Matupan Isayas. Mataw ang usa ka batang lalaki nga maghari siya kanamo. Pagatagon siya nga kahibulungang magtatambag. Makagagahom nga Dios, amahan hangtod sa kahangturan o prinsipe sa kalinaw. Walay katapusan ang kauswagan o kalinaw diha sa iyang pagdumala. Magahari siya isip manununod sa gingharian ni David. Paliguno niya kini o patunhayon ang hustisya o katarong sa walay katapusan, siguruhon gayud sa Ginoo nga makagagahom nga matuman kini. Unsa man kini nga mensahe? Usa kini ka mensahe sa paglaom. This is a message of hope. Nga madulong nilang kinabuhi, kining madulong nila nga kinabuhi, mahimong mahayag ug ang ilang mga kaguol, kabalaka, mahimo kining kalipay. Kayon sa madigisaad, sa nagi-promise sa Dios, mataw ang usa ka batang lalaki. Nganong bata man, kining bata nagarepresent kani siya o nagkahulugan kini siya og newness, kabag-uhan o kanang change, pagbag-o. Kalagton nga pagkasulti, ang Mesiyas nga moabot, magbag-o kanato. Iya kitang pagkabag-ohon. The child who is to come is the Son of God. Kani ding anak, kaning bata nga moabot, di ni ordinaryo nga bata. Anak kini siya sa Dios. Si Jesus, anak sa Dios, nahimong tao aron sa pagluwas o sa paghatag kanato sa kinabuhi nga dayon. Unsa may description ining Jesus nga gitagna ni Isaias 700 years before Christ's birth. Wa ko mataho si Jesus. So may mga description ini. Kining Misaya, ang gisaad nga Mesiyas, nga usa ka gasa sa paglaom. Matupan ni Isayas, pagatawgon siya nga kahibulungang magtatambag. So man sa in English, Wonderful Counselor. Makagagahom nga Dios, Mighty God, Amahan hangtod sa kahangturan, Everlasting Father, o ang katapusan, Prinsipe sa kalinaw, the Prince of Peace. Umuna akong ipakigambit karon kanin. Una, He is a wonderful counselor. Karon ang mga eskwelahan sa public school nag-open o bag-o nga mga item sa eskwelahan kang gitawag og mga counselor, guidance counselor. O kulang kakaayo kining mga nakuha kurso karon nining psychology ba gyapon ni no na kurso, guidance counselor. Kay nga naman nagkinahanglan karon ang mga bata gikan sa kinder padulong sa college o magtatambag mugiya sa bata. Mugiya po ng mga katawhan kaniadtog hangtod karon nagkinahanglan ta og counselor. Kaya ang Dios mismo, wonderful, katingalahan, kahibulungan. Kaya nga naman, si Jesus mismo, katingalahan. Si Jesus, matingala ta sa iyang kinaiya, kita, flesh man kita, unod man kita, tao man kita, pero kinsa ni Jesus,
Jesus is both God and man. Ana kaniya sa iyang pagkamao. Siya Dios, siya usab tao. Walay sama kaniya. Jesus is not only a wonder, but also a counselor. In other words, as counselor, iyang sulbaron ang atong mga kalibog. Kan kayo kitag mga kalibog karon nga naghatag kanato og stress, nga nakapahatag kanato og hypertension. Tungod sa atong stress, nangadaot ang atong tinai, ulcer. Daghan tang mga balatian. Gikan lang niini na problema. Stress. Sa ang Dios maggiya kanato dili lamang sa iyang kaalam, pinaagi usab sa iyang lalong nga kaluoy o sa iyang hingpit nga pagsabot kanang perfect understanding. Unsa pagad ang description na ining Jesus nga maabot? Mighty God, all powerful, hilabihan kaayo kagamhanan, usa-usab siya katig panalipod, siya makig-away alang kanato. Panahon sa diha nga mga Israelinhon na ulipon dito sa Egypt, ang Dios mismo mao'y nakig-away ni Paraon. Dili man si Moses ang nakig-away dito ni Paraon, ang Dios mismo ang nakig-away. Unsa pagkagibuhat ni Jesus sa iyang pagkagamhanan? Iya pagayong gigiyahan ang Exodus katong panaw sa mga Israelinhon gikan sa Egypt padulong sa Kanaan, o siya pagayong nagsupply sa ilang mga needs. Walay problema ang mga Israelinhon. Sa adlaw, ang magiya kanila ang kanang panganod, gabon, no? O sa gabi ang kahayag, kaning light nga maguna, fire. O the ultimate battle nga nakig-away si ang Dios dito sa Kalbaryo. Dito sa Kalbaryo, gibuntog niya ang kamatayon. Jesus is strong enough to break the power of sin. Jesus is mighty enough to overcome darkness. Jesus is powerful enough to carry our burdens. Ibugatan ta karon sa atong gipas-an. Let Jesus carry those burdens. Katulo, si Jesus usa ka everlasting Father. Usa ka amahan nga hangtod sa kahangturan. Usa ka amahan nga kanunay nagbantay kanato. Ug iya kitang gi-shower us with affection, kining pagmahal. Siya amahan sa eternidad. Kay siya man ang sinugdanan ug ang katapusan. Kay matud pa dinha sa Hebrehanon 1:8, His throne is forever and ever. Hangtod sa hangtod. As the everlasting Father, He is compassionate, a provider, a protector, and it is forever. Ato lang timanan. Compassionate God, providing God, o Dios nga nagapanalipod nato hangtod sa kahangturan. He is always faithful and He will never leave us. Sa mataglakang nato sa tong panaw, ana siya atong kauban. He is loving,
caring, and forgiving. He is faithful when other fails. Kung ang uban mo pakyas, ang Dios gayud dili mapakyas. He holds us in hawiran ng atong mga bukton ug ihatag niya nga atong gikinahanglan aron kita makapadayon ngadto sa unahan. Tapusan. Prince of Peace. Kita karon walay kalinaw. Kita mismo, individually, personally, we have no peace. Nganong wala man kay kalinaw sa imong kaugalingon? Ngano man, daghang problema. Napatay balatian. Daghan na nakakontribute. Nganong wala tay kalinaw? Gitawag kini siya og the storms of life. Nga bagyo sa kinabuhi. Kung adunay natural nga mga calamity, napod kini siya kinabuhi, kaning bagyo sa atong kinabuhi. Sa panahon nga nakita sa bagyo sa kinabuhi, mudol kanato kining prinsipe sa kalinaw ug iyang ipakalma ang atong mga bagyo sa kinabuhi. Ug iyang ihatag kanato ang kalinaw. Jesus is the Prince of Peace. Magdala siya kanato og kalinaw alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Mubita nino nga ang atong nasod wa gay kalinaw. Kaya ngano man kalimutan katong kanta kaganina, people need the Lord. Nagkinahanglan ta sa Dios. Nagkinahanglan ta sa Ginoo. Sangpito na ito itong Ginoo. Ato sang sultihan, Lord, I need peace. Kay kanang digid mo kawang ang Dios kanato, muhatag gid sa nini nga kalinaw, kay kining kalinaw gikan man sa cross, diin namatay ang atong Ginoo. He alone can quiet the storms within us and restore peace between us and God. His peace is not fragile. It is strong. It is lasting and rooted in His presence. So karon another Pasko na sa bangmabo. Na nakita karon sa ganghaan sa Pasko. Kay Advent, magsugod ng mga Advent. Na nakita sa pultahan, nining lain na pod nga Pasko sa atong kinabuhi. Ug ang mensahe ni Isaias sa dugay na kay nga panahon, mao gyapon ang mensahe alang kanato karon. Ang mensahe sa kalinaw. Mo usab kining atong gikinahanglan karon ang mensahe sa paglaom. Laom ra gid ta. Laom. Kay ang atong kalibutan karon nga gitabunan niining kahadlok, kabalaka, walay kasiguruhan o kaning brokenness ang pagkabuak, adunay hatag o gitanyag kanato sa Dios nga usa ka gasa. Paminawa ni. Muhatag kanato ang Dios og usa ka gasa. Dili gasa nga pinutos og papel nga gibukusan og ribbon. Unsang man nga gasa? Amina mo. This gift is Jesus. Si Jesus mao ang gasa nga atong gitanyag karon alang kanato. Siya ang mao ang katumanan sa atong mga paglaom. This Christmas,
we are reminded that hope is not an idea. Na kanideng paglaom, dili ni idea ra. Dili po ni siya wish. Nalay maning wish. Hope is not an idea. Hope is not a wish. Hope is a person. And His name is Jesus. Hinatunta nga sa itong pagpamauli karon. Sa itong pag-uli, dadun nato, kining paglaom. Kining gasa sa paglaom nga si Jesus sa atong balay. Dadun nato, ayaw ibili ning paglaom da, pagawas nato diya sa gate. Dadun nato sa atong balay. Dadun nato din sa atong workplace, sa atong nanarbaho. Dadun nato ni sa atong katilingban o community nga kita naisakop. O pinaagi kanato mudanag ang kahayag ni Kristo. Ang mga tao karon dulom kaayo ang ilang palibot. Nagkinahanglan sila kahayag o ang kahayag aniya kanato ato kani ipadanag. Ilabi na sa ngadto sa mga tao nga nasakitan karon. Nagantos karon. Nagkinahanglan o kahulugan sa ilang kinabuhi. O ginaot unta nga kining atong mga pulong, itong mga pulong nga itong isulti, maghatag kini kahupay sa uban. Sa lakto nga pasulti, let's give hope to others. Pinagisi mong pulong, makahupay kini. Ang atong actions, ang atong mga buhat, kini paghatag nato, ganap the church dito sa Kanlaon, ato man ang mga buhat, reflect God's love. Kung atong kinabuhi, magasangyaw sa mensahe ng Mesiyas ani-ana. Tungod kay siya aniya o buhi siya, adun na tayo paglaom. Mga higala, mga igsuon, dawata pag-usab, kininggasa sa Dios ngayang gitanyag karon alang kanato. Ablihan nato ng atong kasing-kasing. Pasulod nato si Jesus. Nanuktok karon si Jesus. Ablihan nato. Kay mosulod si Jesus. Si Jesus nga usa ka wonderful counselor. Musalik kita nining mighty God. Mupahulay kita diya sa everlasting Father. Ug bulakaw kita uban nining Prince of Peace. Mao kini ang gasa sa paglaom nining Pasko. This is the gift of hope this Christmas. Thanks be to God. Amen. Tanawa, unsa katahom ang gibuhat sa atong kinabuhi sa dihang kita nagaatubang sa mga pagsulay ug mga kasakitan. Iya kitang gitagaan sa katumanan sa atong paglaom. Pinaagi sa iyang bugtong anak ang atong gilauman nga matapos kining atong mga pag-antos natuman sa dihang nagpakatawo ang atong Ginoo. Agig balo sa paglaom nga natuman pinaagi kang Kristo, ato siyang paghahalaran sa atong mga ikapulo, saad ug uban pang mga halad.
maong Dios, ang tanan nga among nadawat gikan kanimo, dili namo matugkad. Busa dawata o Dios kining among mga halad, uban sa among kasing-kasing nga mapasalamaton. Panalangini kini o Dios nga makapadayag sa kaluoy o pag-atiman ngadto sa nagkinahanglan. Amen. Salamat sa gasa sa paglaom, O Dios. Ang gasa nga dili pinutos og papel o gibukusan og ribbon. Salamat sa imong buktong anak. Ang anak sa Dios nga mao si Jesus. Mao kining gasa nga imong gihatag kanamo. Amo siyang dawaton, O Dios. Kung gusto namo siya, nga niya siya sulod sa among kinabuhi. Mahimo siyang Emmanuel, ang Dios aniya uban kanamo kanunay. Kay kini magkahatag kanamo og paglaom,
paglaom nga taliwala kami anaa nagkinabuhi sa malisod, daghang mga pagsulay, mga problema, kasakitan sa kinabuhi, apan tungod sa paglaom nga mao si Jesus. Makapadayon kami o makalahutay sa panaw tungod kay si Jesus amo man gikauban. Panalangina nagbantayan unta kita sa Ginoo. Magmaluluyon, magmahinatagon siya kanato. Kahimutan kita sa Ginoo o hatagan kita niya sa kalinaw. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.